Okay. Okay, waktu SPM dulu you all dah tengok apa itu normal and tangent. Cuba kita revise balik dan kita nak tahu juga tangent line and normal line. Okay, so you boleh tengok lah ya, jika kita ada satu function, so this is a maximum function, a quadratic function. Alright, so bila kita nak cari tangent, okay, so we have to know one of the point here lah. So you mesti tahu one of the point here, right? So equation of tangent, so ini kita letakkan, Mina selalu letak kalau gradient MT, kalau normal Mina suka letak sebagai MN. Alright, so kalau line tangent Mina letak sebagai YT, kalau line normal Mina letak sebagai YN. Alright, okay, so itu you nampak. Okay, first of all kita nak cari gradient ni, dia adalah the derivative lah. Okay, sometimes kita letak sebagai M, sometimes kita letak sebagai the first derivative, sometimes kita letak sebagai dy dx. Alright, so as long as you know lah, alright, dia punya gradient. So equation of tangent to the curve, okay. Kalau kita nak tahu satu point, contoh point x0, y0 ni lah, contoh point tu dekat sini, x0, y0. Alright, so you nak cari dia punya equation of tangent. Alright, so first of all apa yang kita nak isikan, kita nak kena cari MT ni lah. Okay, MT. Okay, macam mana nak cari MT? MT kita differentiate dia fx itu sekali. Alright, kemudian kita masukkan nilai x0 dekat situ to get the MT. So benda yang kita akan cari adalah y0, yang ni MT dan x0. Okay, selalunya dia bagi kita lah x0 dengan x0. So y0 you kena cari. Kemudian you akan cari MT by substitute the value of x0 lah. Alright, and then masukkan pada equation of line lah, equation of a straight line. Right. Okay, untuk cari equation of normal, so apa yang you perlu cari adalah MN. Okay, so this is actually your MN lah. So macam mana you nak cari MN? So you know that MN times MT will be equals to -1. Right, so MN sebenarnya adalah -1 per MT. Ini buat banyak dalam SPM hari tu. Right, MN tu apa? Dia adalah gradient of normal. So benda yang sama kita nak cari, masukkan nilai Y0, X0 and also this MN lah. Alright, MN adalah -1 over MT. Okay, so any question class sampai situ? Tak ada, madam. Okay, so for me this one very easy lah sebab you dah belajar waktu SPM. Tapi nanti you obviously akan cakap kat saya, madam SPM untuk ingat apa-apa madam. So ini kita revise balik lah. Okay, okay. So sekarang dia dah bagi kita Y, dia dah bagi kita Y is a function lah, and then dia dah bagi kita satu point tapi dia bagi X saja, which is X equals to 2. So first step apa yang kita nak cari dulu, alright, so kita akan differentiatekan to get the gradient lah, to get the dy dx, right? So, mana nak cari dy dx, mana differentiatekan. So, kita ada 3x squared minus 3x. Minus 3. Okay, kemudian mana nak cari mt lah kan? Right? Gradient of the tangent. Right? So, mt, gradient of the tangent equals to dy dx. Kita nak masukkan nilai x equals to 2. Right, so Mina masukkan nilai 3 times 2 squared minus 3. So here I will have 9. Okay, MT Madam dah ada. Okay, tengok balik pada formula dia, kita nak cari yang tadi Madam highlightkan, kita nak cari Y0, right, MT and also X0. So yang kita dah ada, X0 kita dah ada, this is actually your X0. Alright, Y0 pun kita dah, Y0 kita tak ada lagi. So Mina nak cari Y0. So Y0 will be equals to, kita masukkan pada Y lah, 2 cube minus 3 times 2 plus 2. So our Y0 will be 4. Alright, so to find the equation of tangent, so kita kena masukkan saja Y minus 4 equals to 9, X minus 2. So we have Y equals to 9x minus 18 plus 4. So you will have 9x minus 14. So this is your YT. And mesti mentionkan dia adalah equation of tangent. Okay, mention dengan jelas.
Right, equation of tangent. Apa Mina sebut? Mentionkan dengan jelas apa yang soalan minta. Soalan minta equation of tangent. Okay, mesti bagi tahu dengan jelas lah equation of tangent. Okay, kelas boleh follow? Susah Boleh, ke? madam. Tak susah kan? Okay, Mina rasa ini yang paling mudah lah. Right, dan untuk you scorekan lah yang ini. Okay, right. Kita tengok pada soalan seterusnya. Okay, equation of tangent and normal line at point 24. So this one we have our x0 and y0 already. Okay, kita nak cari dua, tangent and normal line. Okay, ini mana pesan siap-siap mesti bagi tahu dengan jelas dia punya tangent and normal line. Alright, so first of all, we are finding for the dy dx, class, the first derivative. So we have 3x squared minus 4. Okay, mana nak cari MT dulu? So MT adalah dy dx pada point yang diberi, which is x equals to 2. Substitutekan 3 times 2 squared minus 4. So we have 4 here. Okay, this is your MT lah. Alright, okay, sekarang Mina masukkan terus pada formula y minus y naught, which is 4 equals to your NT will be 4 x minus x naught, which is 2. Right, so your y here will be 4x minus 8 plus 4 minus 4. So this is your y. Nak you mention dengan jelas, this is your tangent line. Ataupun equation of tangent. Okay, mention dengan jelas. Okay, sebab lagi-lagi soalan macam ni lah sebab dia tanya tangent and also normal line. Alright, okay, so we have the MT. So to find the normal line, to find the gradient of normal, alright, the gradient of normal. So you know that MT times MN will be equals to negative 1. So to find your MN is actually negative 1 over MT. So your MN will be negative 1 over 4 as your MT is 4. Okay, sekarang kita substitute saja into the same straight line punya formula. Y minus y naught equals to negative 1 over 4 x minus x naught, which is 2. Okay, mana simplify kan? Negative 1 over 4x plus half, right? Plus half plus 4, so we have plus 9 over 2. Mentionkan again, this is your normal line. Right, mention dengan jelas lah. Okay, check carefully ya. Soalan minta apa? Kalau dia minta gradient of normal, gradient of tangent, so mentionkan dengan jelas. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ? Madam. Oh, madam. Ya, Madam. Yang dy over dx tu bukan 3x squared tolak 4x ke? 3x squared tolak, okay, 4x. Ini ke minimum. 4x yang sini. Okay, so maksudnya nilai betul tak? Saya main masuk dia ni. 3 nilai betul tak? Betul kan? 4 masuk 2 ya? Okay. Right, so 3, 4, 3 pula betul lah kan saya? Okay, so ini masuk 4, 2 So ini 4x betul? Okay, thank you Mahidin. Right, yang lain betul lah? Betul. Okay, alright, thank you Mahidin for the concern. Alright, okay. So basically idea dia senang macam gitu je lah to find the tangent and normal line. So yang ini memang betul-betul tak, saya tak risaulah kalau you boleh score untuk yang ini. Okay. Alright kelas, boleh? Boleh? Boleh, madam. Okay, so number 4 is also in the video. So number 5 pun sama. Alright, you boleh carilah tangent and normal equation to the curve samalah dengan tangent and normal line lah. Okay, so cari dy dx macam biasa. Alright, cuma cara penulisan lah 6x squared plus 2x minus 1. Dan cari MT. MT adalah dy dx pada point x equals to 1. So, mana substitutekan 6 times 1 squared plus 2 times 1 minus 1. So, our MT will be now 7, isn't it? Okay, so to find your tangent line, y minus y naught, which is negative 9, equals to your MT x minus x naught. Alright, so 7 plus, 7 plus 9 dah.
Y plus 9 equals to 7x minus 7. So Y equals to 7x minus 16. So mentionkan dengan jelas, this is your equation of tangent. Mesti mentionkan. Okay, sini adalah kesalahan yang selalu student buat lah. Tak tulis dia equation of apa. Okay, equation of tangent. Okay, step yang sama. Right, kita nak cari mn dulu. So mn will be negative 1 over mt, which is equivalent to negative 1 over 7 lah. Right, so masukkan pada point yang sama. Cuma dia punya gradient saja yang berbeza. Right, so bila simplifykan terus, negative 1 over 7x minus 72 over 7. So this is your final answer. Right, bagi tahulah equation of normal. Okay, just in case kalau soalan dia minta you all mentionkan gradient of normal dan gradient of tangent, so you kena bagi tahulah. Contoh, dia mention gradient of tangent, okay, is equals to 7. Kena bagi tahulah kalau dia minta. Yang ni dia tak minta. Gradient of normal equals to negative 1 over 7. Okay. So, Mela nak pesan so ini akan ada soalan-soalan ni akan ada dalam assignment awak. Okay, so bila ada dalam assignment, so Mela nak you tulis setiap satu benda lah. Alright, contoh mesti bagi tahu dengan jelas lah empty. Mesti tunjuk masukkan nilai semua-semua. Alright, saya pesan nanti assignment takut nanti awak tak ingat mesti tulis benda ni. Kan, mesti tulis benda ni. Jangan nanti, sebab you menganggap benda dia simple. Alright, so mesti tulis dalam assignment sebab dia ada markah lah untuk setiap satu benda yang ditulis tu. MN darab NT sama dengan NT1 semua tu. So kalau soalan minta gradient of tangent, soalan minta gradient of normal, mesti mention dengan jelas dalam assignment awak. Alright, assignment tu benda yang kita boleh control kan. Alright, so buat betul-betul to get the full mark lah. Kita dapatkan full mark, so benda tu you all boleh control. So buat elok-elok, baca soalan elok-elok dia minta apa. Alright, so ini Mela rasa assignment group kot. Saya lah assignment group saya rasa. Okay. Okay kelas boleh follow? Boleh? Okay, so kita nak pergi kepada yang susah sikit lah. Okay, 4.2 ni tukarkan tajuk dia. Tukar tajuk dia. Dia sepatutnya adalah extremum problem. Not about curve sketching lah. Dia adalah extremum problem. Okay, extremum problem. Okay. So, apa yang kita nak tengok? Okay, critical value for fx is any value of x in the domain of fx at which the derivative of fx is equal to 0 or the derivative of fx is not defined. Alright, so kita nak cerita hari ni pasal critical point and stationary point. So, you tahu critical points ni dia jadi apabila dia punya derivative, dia punya dy dx lah adalah kosong. So nampak saja critical value. So you tahu benda pertama yang terlintas di pemikiran awak adalah first derivative equals to 0. Alright. Okay. Okay, so Mela nak you faham. Alright. Yang dalam kotak ni sangat penting Value of the function at the point is called stationary point. Contoh. Alright, so nanti you akan dapat bila kita buat fx equals to the derivative ni equals to 0. Alright, the first derivative equals to 0. Kemudian kita akan dapat nilai x. Okay, dan kita akan cari y kat sini. Alright, so bila nak you faham, ini kita panggil sebagai stationary value. Okay, kita panggil sebagai stationary value untuk find the stationary point and the stationary values. Alright, betul lah. Itu adalah nilai stationary values. Maksudnya kena bagi nilai y sekali. Right. Okay. So ini adalah graf yang kita selalu tengok. Okay, kalau you perasan memang derivatif kat sini akan jadi kosong lah. Kat sini pun sama. Jadi kosong lah. That's why kita panggil dia sebagai critical point.
Alright. Okay, so ini adalah untuk case dia punya derivative sama dengan kosong. Ketika value ini juga boleh jadi apabila first derivative dia undefined. So ini contoh-contoh graph yang dia punya critical value dekat sini dengan sini ni adalah undefined. Right, so dia tak ada. Right, dia adalah undefined. Okay, right, nanti kita tengok pada contoh. Right, okay. Yang example tu ni, okay, ini Mina rasa okey lah kita nak cari dy dx. So apa saya nak you faham pada soalan ni? Dia suruh kita cari stationary point and stationary values. Alright, stationary values itu adalah nilai y dia. Alright, stationary points tu point lah, point yang kita cari tu. Stationary values, alright, adalah nilai y dia tu. Alright, okay. So kita tengok cara nak jawab dia. So ini dalam video. Okay, first of all, apa yang pemeriksa akan cari dulu? Dia akan cari you equatekan first derivative equals to 0. Alright, first of all kita nak kita nak cari first derivative dia. Right, which is equals to 3x squared minus 12. Okay, so apa yang kita akan cari dulu? Bila kita nampak saja stationary point, kita nak student faham dia mesti first derivative equals to 0. So this is the most important thing yang kita akan cari dulu. Alright, kalau tak ada equal to 0, kita tak bagi markah lah pada student. Alright, so dia mesti ada equal to 0. Alright, okay. Okay, kemudian apa yang kita nak student buat, kita tak nak student untuk cancel outkan dia. Okay, this one kita boleh kecilkan dia, dia boleh jadi x squared minus 4. Apa yang saya tak nak you all buat adalah you buat macam gini, plus minus 2. Tak nak. Right, so you alihkan pi, you buat plus minus 2. So apa yang you kena buat adalah you mesti factorizekan dulu. Right, so sini adalah x plus 2, x minus 2 equals to 0. Right, so kita ada dua nilai x iaitu x equals to negative 2 and also x equals to 2. Alright, okay, ingat kita nak cari point, maksudnya kita kena mencari nilai y sekali. Alright, so kita baru dapat nilai x. So, kita tuliskan when x equals to negative 2, so y will be, kita substitutekan. Alright, F2 lah F2 will be, you substitutekan dalam ni. Right, so negative 2 semua, so kita akan dapat sini 24. Right, dia ada 1 pun sama, so F negative 2 ya. So F2 here will be negative 8. Mesti masukkan dalam Fx tu lah. Alright, okay. So cara penulisan mesti mentionkan. So stationary points mesti bagi dalam bentuk koordinat lah. So stationary points are negative 2, 24 and right 2, negative 8. How about the stationary values? So stationary values are, mentionkan stationary values dia adalah negative 8 and 24. Ini yang madam kata, so dia tak faham stationary values tu apa. So stationary values are the value of F2 tu lah, F2 and F negative 2, which is negative 8 and 24. Right, two different thing lah, stationary point apa, stationary values apa. Okay, kenapa kita nak you all faham stationary values? Sebab kadang-kadang soalan nak tanya maximum values ataupun minimum values. Maksudnya, dia boleh jadi salah satu ni minimum atau maximum. Ini kita akan tengok pada next part lah. Sekejap lagi kita akan tengok. Okay kelas, boleh follow? Boleh, madam. Okay, tadi Madam sebut apa yang paling penting pemeriksa akan cari, you differentiate dan you equate to 0. Kalau tak ada equate to 0, so dia kita akan penalize banyak lah markah kat situ kan. So bila dah atas tak ada sama dengan kosong, so yang bawah pun kita tak boleh bagi full mark lah. Alright, walaupun betul. So most important thing, bila dia kata stationary point atau stationary values, mesti equatekan the first derivative equal to 0. Okay, mesti equatekan. Okay, jelas guys? Jelas? Jelas, madam. Okay, yang lain okay? Okay, madam. Okay, tu kau ni yang okay tak ni?
Okay. So, number 3 is also in the video. Macam biasa, nanti you all lengkapkan sendiri. Boleh juga buat dulu, kemudian you comparekan dengan video. Okay, so ini pun sama, dia minta kita cari critical points, alright. Okay, so ini dia tak minta stationary values lah, dia hanya minta critical points. So, first of all, Miriam kata apa? Okay, dapatkan first derivative dulu, equatekan dengan kosong. Equals to 0. Alright, kemudian factorizekan, you all boleh guna calculator. Okay, so kita ada dua nilai, x equals to 2 and also x equals to -2/3. Remember, we are finding for the points. So kita kena cari nilai y lah. So f2 masukkan semula dalam yang ini. So you akan dapat f2 will be equals to -2. F -2/3 will be, ini kena guna calculator lah kot, nilai dia besar, 202/27. Alright, okay, kemudian you mentionkan lah. So the critical points are alright, 2, -2 and -2/3, 202/27. Okay, so mudah saja. So, Maya tak nak you silap apa-apa dalam assignment awak nanti. Alright. So, mesti tulis betul-betul apa yang Madam pesan. First derivative mesti equals to 0. Okay, so tak nak lah ada salah-salah yang remeh lah. Alright. Okay, kelas boleh follow? Boleh, Boleh? madam. Boleh, madam. Sekarang kita nak tengok pada increasing and decreasing function. So, ini sebenarnya dah ada kena mengena dah dengan first derivative test. Okay, apa yang kita akan buat? Kita akan buat jadual. Okay, apa yang kita nak cari sebenarnya? Right? Okay, so bila kita cari, bila kita buat first derivative equals to 0, right? Kita equatekan dengan 0, kita nak cari stationary point. Okay, apa yang kita nak tahu? So, kita ada dua bentuk sebenarnya. Okay, so point yang kita stationary point tu dekat sini. Okay, ni stationary point dia. Katalah point dia adalah point AB lah. Right. So, apa yang kita nak tahu? Alright, untuk nilai negative infinity to A. Awak kena faham lah yang ini maksudnya region di belakang A. Okay, kalau masa first time kita belajar region di belakang A. So, negative infinity to A. Kita nak tengok, alright, graf dekat sini ni dia increase ke decrease? Right, maksudnya ni, gradient ni dia macam ni, nampak? Ya, ini dia increase. Right, so untuk nilai yang A ke infinity pula, di sini point kat sini pula. So kita nampak yang ini dia decrease, dia turun, dia punya gradient. Right, so kalau kata kita nampak dia punya first derivative dia besar daripada kosong, maksudnya dia punya gradient positif, maksudnya dia dekat sini. Okay, so kita nak tahu, in this case, yang ini adalah kita punya increasing. Right, kita punya gradient yang dia increase, iaitu nilai negative infinity kepada A. Itu kita katakan dia increase kat situ. Right, so A infinity ni pula A to infinity. So dia punya gradient ni adalah turun menurun. So dia kecil daripada kosong. So kita kata gradient dia is fx is decreasing on that interval, in the interval A to infinity. Right, so sebenarnya dia adalah berbentuk maksimum lah. Okay, kalau pada point sini pula, so sebelum dia, katakanlah ini negative infinity to A, yang sebelah sini dia punya interval, kan kat sini kita sekat dia, A to infinity. So kecil daripada A, interval negative infinity to A, so dia punya gradient decrease. Sebab menurun kan. So A to infinity dia punya gradient adalah positif. Right, dia punya gradient adalah positif, maksudnya fx itu increasing pada interval A to infinity. Untuk kes yang ini Dan dia adalah decreasing pada interval negative infinity to A. Okay, itu yang kita akan buat lah, nanti kita akan buat dalam jadual, kita akan tengok yang mana dia decrease ke increase. Alright, sekarang kita tengok dulu. Okay, contoh, so yang kelima dalam video yang tak nak buat. Okay, first apa yang kita nak cari point dulu. So nak cari point, kita mesti buat first derivative equals to 0 lah. Alright, so mana cari first derivative.
So 3/3 x squared minus 4. So we will have here x squared minus 4 equals to 0. Right, so macam yang disebut tadi, kita nak factorizekan. Alright, so kita ada 2 point iaitu x equals to -2 and x equals to 2. Okey, Madam kata mesti cari, yang ni tak perlu cari nilai y kot. Tak perlu, dia tak minta pun. So dia hanya nak tahu nilai x sahaja. Okey, sekarang tengok betul-betul. So kita ada 2 point, -2 dan 2. So bila kita ada 2 point, apa yang kita buat? Kita akan buat pada interval. Dia lebih kurang macam kita buat apa dulu Bila pun lupa dah apa nama ni tu. Apa yang kita belajar dulu? Kotak ni ada masa first sem kan? Alright. Okay, sekarang kita letak point dia. Kita ada 2 point, kita letak di sini. -2. Sekejap mana guna pen lain. -2, 2. Right. So you nampak dia macam number line lah kat sini. Okay, so di belakang -2, so dia punya interval adalah -infinity to -2. So in between -2 and 2, satu lagi interval adalah 2 to infinity. Yang ini kita belajar chapter berapa yang lupa dah last sem. Right, so this is your interval. So ingat, kita ada 2 point, so mesti kita ambil tahu interval kecil daripada the smallest value lah. Maksudnya smallest value dia mesti di sebelah kiri. So kita nak tahu region kurang dari -2, in between that 2 points and greater than the highest point. Alright, so next, the second one, third row and the fourth row. Tengok tak ni? Alright. Okay. Sini pada sini. Kejap Okay, so sekarang the next one. Sini adalah test value. So this one will be sin of f prime x. Alright. Last sekali conclusion. Okay, ni kita buat topik apa hari tu ni? Okay, so test value sama macam sebelum ni. Kita kena ambil any value in between the interval, but you cannot take -2. Right, so that means -infinity to -2. So nilai dia adalah, kita ambil satu point -3. Okay, in the middle one you nak ambil point berapa? Yang paling mudah in between -2 and 2 kelas? 0. Boleh lah. Alright, in the last interval, ambil 3 boleh, 4 boleh, tak ada masalah. Okay, saya nak you baca betul-betul yang ini adalah sin of f prime x, bukan sin of fx. Dia adalah sin of f prime x. Which means that kita akan substitutekan pada sini. Okay, so kita substitutekan. -3 squared, so 9 tolak 4 adalah 5. So nilai dia kat sini adalah positif. Okay, masuk pada f prime x, jangan masuk pada fx, masuk pada f prime x. Right, so masukkan kosong, so we have -4, so negative here. Masukkan 3, 9 tolak 4 juga kita dapat 5, so positif. Okay, sekarang tengok nak conclude kan, so bila dia positif maksudnya gradient dia meningkat. Ni maksudnya gradient meningkat lah kan, semakin ke kanan semakin meningkat. Alright, negatif maksudnya apa? Semakin ke kanan semakin dia turun gradient dia, so dia negatif, dia menurun. Conclusion dia. So positif dia naik balik. Okay. So apa yang kita boleh conclude kan? So yang mana interval yang di-increase? Soalan tanya, f is increasing or decreasing? Dekat interval yang mana? So madam conclude kan? Alright. So f is increasing at, okay, dia tengah increase dekat mana? -infinity to -2 union dengan 2 to infinity. So dia increase dekat sini dan sini. Alright. Okay, kemudian dia decrease kat mana? Kena mentionkan lah. F is decreasing at the interval -2 to. Okay, dia decrease at -2 to. Okay, sebab dia turun dekat interval yang itu. Okay, soalan tanya dekat mana interval di increase or decrease. Okay, boleh jelas kelas? Jelas tak? Jelas, madam. Soalan nak tanya sampai situ? Tak ada, madam.
Yang lain okey? Okay, madam. Betul? Oh, yang lain tu diam ni. Okey tak? Okey, so sebenarnya, okey, yang ini kita dah panggil sebagai first derivative test dah. Alright. Sebenarnya dia boleh tahu, okey kalau ini Madam tambah sikit lah Sebenarnya kita boleh tahu sebenarnya kita kalau kita sambungkan titik-titik perjuangan ni, so kita boleh tahu sebenarnya pada point negatif 2 ni, dia adalah maksimum. Dan pada point 2 ni sebenarnya dia adalah minimum. Okay, so kita dah masuk sikit pada first derivative test lah. So nanti kita nak tentukan first derivative and second derivatives ni kita nak tentukan dia minimum ke ataupun maksimum. Right, boleh guys? Boleh, Boleh tak? madam. Boleh, Okay. madam. Alright, okay. So kita nak tengok pada nombor 7 macam mana you buat determine the interval where fx is increasing or fx is decreasing. Okay, so macam biasa first step. Alright, kita differentiatekan dulu tu x tolak 6. Madam kata apa? The most important thing kena equatekan dengan kosong. Alright, equatekan dengan kosong. So we have x equals to 3 lah. Right. Okay, so sekarang satu point saja. Maksudnya kita hanya nak tahu apa yang jadi. Interval dia ada 2 je lah. Sebelum dan selepas point 3 tu. Alright, so Madam lukiskan. Baik ke ni? 2, 3, 1, 2, 1, test value. Okay. Alright, so kita nak sekat jadi satu sahaja point kat situ. Alright, so sini kita adalah 3. So interval sebelum nilai-nilai yang kecil daripada 3. Alright, so this is the interval. And then we have 3 to infinity. Okay, Madam nak tanya seorang lah test value. Okay, Madam tanya Arisa ada Arisa? Arisa? Arisa ada? Tak ada? Arisa? Arisa Madam nak tanya ni tak ada dah. Arisa? Arisa? Tak ada, dah keluar dah. Alright, Alia ada Alia? Alia Izani? Ada, madam. Okay, Alia bagi Madam 1 point. Test value sebelum 3. Yang paling senang Kosong. sekali. Kosong, very good. Okay, sign of sin tak ada. Sign Sign of f prime x ingat Okay, sign of f prime x dia berapa kalau kita masukkan kosong? Negatif. Negatif, alright. Okay, how about this one? The test value kat sini? Letak berapa? 5. Okay, mana masukkan nilai? Sini dapat berapa? Positif ke negatif? Ya. 5 darab 2, 10, 10 tolak 6. Dapat positif. Positif. Okay, last one, conclusion. Alright, so yang ini dia decrease ke increase ni? Decrease. Decrease. Yang ini? Increase. So sebenarnya kita boleh nampak lah. Alright, pada point 3 tu dia adalah minimum point lah kan. Sebab dia turun macam ni. Kalau kita sambung ke titik-titik dia, macam ni. Alright, so kita nampak dia menurun. Alright, okay. Sekarang dia nak baca soalan betul-betul. Kita nak interval dia kan, kita nak bagi tahu interval dia, so kita nak bagi tahu dengan jelas. Alright. So interval yang di-increase interval apa? Madam tanya pada Mio lah, Mio ada? Mio? Mio? Mio ada? Ada. Okay, so interval yang di-increase berapa Mio? Di-increase pada interval? 5. Sorry? F is increasing. Interval. Interval tu benda Allah ni cik. 3 to infinity. 3 to infinity. Alright. Dia decrease pada? Mio? Negatif infinity 3. Is decreasing at negative infinity to 3. So jangan silap lah kelas So yang ini pernah masuk exam lah Decrease and increase ni dia pernah masuk exam. Dan pernah juga masuk UPS lah. Okay, kejap
Okay, so susah ke senang guys? Dia faham ke? Boleh, madam. Tak susah kan? Senang je kan? Alright. So apa tujuan kita nak tahu interval dia increase ke decrease? Alright. Okay, tujuan dia adalah untuk kita tahu dia maksimum ataupun minimum point. Tetapi dia boleh tanyalah soalan yang ini, dia boleh tanya interval mana yang di increase dan interval mana yang dia decrease. Okay, so first derivative test macam Mina sebut tadi, first derivative test dan second derivative test untuk kita tahu mana point maksimum, mana point minimum. So cara dia macam Mina tunjukkan tadi lah. Alright, okay. Right, tengok ya kelas. Okay, kalau, alright, yang ni Mina sebutlah, kalau di increase dulu baru decrease, so dia adalah maksimum. Yang tadilah kalau di increase dulu baru dia decrease pada point tertentu, so maksudnya dia adalah point maksimum. Nah, ini dia kata maksimum. Alright, so kalau dia decrease dulu baru dia increase, so maksudnya dia minimum lah. Okay, so kalau dia tak ubah sign, contoh di increase, atau kita tak boleh sambung, so maksudnya dia tak ada relative extremum, no relative extremum, so C tu kita panggil sebagai point inflection. Ini dia boleh tanya dalam soalan objektif ya guys, alright. So kalau contoh dia tak berubah, alright, pada, katalah kita nak tahu pada interval yang ini. Interval yang ini. Sebelum pun dia meningkat, selepas pun dia meningkat. So, which mean that dia tak ada change of sign lah. So, kita panggil dia no relative extremum dan point tu sendiri kita panggil sebagai inflection point. Ini dia boleh tanya dalam soalan objektif. Ataupun dia decrease pada point ni. Sebelum pun dia decrease, interval dia, selepas pun dia decrease. So, maksudnya dia tak ada, tak ubah sign dia, tak ubah, dia bukannya point maksimum atau minimum lah, kita panggil sebagai inflection point. Alright, so ini dia katalah easy kalau kita tengok pada diagram lah. Alright, so increase first, so tengok kat sini dia increase dulu, lepas tu baru dia decrease, so dia adalah maksimum. Ini dia decrease dulu, baru increase, so dia adalah point minimum. Yang ini yang case di mana F kita panggil sebagai inflection point lah. Naik, point dia dekat sini. Alright, point dia dekat sini. So sebelum point tu pun dia increase, selepas point tu pun dia increase. So no extremum. Alright, samalah dekat sini. Dia decrease, so again no extremum. Okay, jelas guys? Boleh follow? Boleh, madam. Okay, kita continue. Right, dia ada dua soalan untuk first and derivative. Okay, nombor 8. Ini dalam video, bisa saya tekanlah. Alright, so ini step dia sama saja macam tadi. Cuma dia tambah sikit, kita kena cari nilai Y lah. Sebab kita nak bagi tahu point dia. Tadi tu kita hanya nak cerita interval. So ini dia minta relative extremum. Maksudnya dia memang nak point. Alright, so jangan tak tahu pula masuk relative extremum ni. Okay, sebab mungkin you dah terbiasa dengan maximum and minimum point. So bila dia tanya relative extremum, maksudnya dia adalah maksimum dan minimum sekali. Alright. Okay, jalan kerja dia panjang sikit kat sini, takut tak muat. Okay, first of all, macam biasa kita cari first derivative. 3x squared plus 6x minus 9 equal to 0. And then madam boleh hilangkan 3 lah sebab kita boleh factorizekan 3 dan ia equate to 0. So kita boleh hilangkan 3. So we have x squared plus 2x minus 3 equals to 0. Factorizekan, so we have x plus 3 multiplied by x minus 1 equals to 0. So kita ada 2 point, x equals to negative 3 and also x equals to 1. Dan terus cari dia punya nilai y, f negative 3. Nilai dia berapa? 25. F1 adalah F1 negative 7. Okey, sekarang kita ada 2 point lah ya kelas. 2 point iaitu negative 3, 25. This is the point lah, the extremum point. Cuma kita tak tahu yang mana maksimum, yang mana minimum. So critical points kita dah tahu. 2 critical points ni. Okey, sekarang baru madam buatkan jadual dia. Alright. Kita nak tahu menggunakan first derivative test. So kita ada 2 point, which means that kita akan ada 3 kotak lah kat sini. Right, point kita madam akan ambil, so ini adalah interval
Right, and then we have the test value, and then we have the sign of f prime x. Bukan fx f prime x. Okay, last sekali kita nak tahu conclusion dia. Alright. Okay, so point yang kita nak pilih adalah point, pastikan point yang lagi kecil. Kita akan tengok pada nilai x point yang kecil di sebelah kiri. So sini -3, sini 1, jangan silap. So, ini adalah kecil dari -3. So, negative infinity to -3. So, this interval will be in between these 2 points. The next one will be greater than 1, which is 1 to infinity. Right? Okay, Mina tanya Ain Farhana ada Ain? Ain or Ain Farhana? Ada, madam. Okay, Ain bagi tahu Mina satu test value untuk ni. Apa nilai paling sama? -4. Okay, sign dia. Masukkan pada f prime. Positif. Oh, positif Positif. Alright. Okay, yang ni, yang di tengah. Kosong. Kosong. Masukkan nilai. Negatif. Negatif. Okay, 1 to infinity. Give me one test value. 4. 4. Okay, so you masukkan, you akan dapat Positif. positif. Alright, okay sekarang positif maksudnya dia naik ke turun ni? Naik. Naik, ini? Turun. Itu naik. Naik, okay. So kalau Madam tanya, boleh jawab tak? Madam tanya what will be the maximum point, what will be the minimum point, boleh jawab tak? What will be the maximum point? Maksimum yang -325. Very good. Alright, and the minimum? 1 -7. Yes, very good. Okay, so kita mentionkan akhir sekali. So, -325 is the maximum point. Mesti mentionkan dengan jelas. Alright, and 1 -7 sebab dia tanya extremum so kita mesti bagi dengan point sekali. Is the minimum point. Okay, guys, boleh follow? Boleh, madam. Sekejap. Okay. Right, yang ni pun samalah. Kadang-kadang dia tanya relatif, dia sebenarnya sama maksud je. Kadang dia tanya relatif ekstrimum, kadang dia tanya relatif maksimum, relatif minimum. Kan? So kena, walaupun dia tanya relatif ekstrimum, so you kena cari juga maksimum minimum dia lah. So ini kita menggunakan first derivative lagi. Right. Kejap. Okay, cara yang sama, so kita differentiatekan. So kita buat sini 4 times 3, so we have 12x squared plus 18x minus 12. Mesti equatekan dengan kosong. Alright. Okay. Alright. Kemudian kita cuba untuk factorizekan. So Madam factorizekan 6 lah kot ya. 6. So 2x squared plus 3x minus 2 equal to 0. Kenapa 6 kita boleh hilangkan? Sebab kita punya equation ni adalah equals to 0. Right. So kita factorizekan macam Madam ajar tadi. Right. Okay, tulis dengan jelas. So, kita ada dua nilai x 1/2 dan juga x equals to -2. Okay, cari nilai siap-siap. f 1/2 adalah 39/4. F -2 will be 41. Okay, kemudian kita akan buatlah dia punya maksimum and minimum tu. Right, kita akan buat first derivative test panjang pula. Ni. Right, test value, interval, sign and conclusion. Right, okay, so point yang kita ada adalah -2 1/2. Right, so sini adalah interval. Okay, tahu dah, kita dah buat banyak kali dah pada yang sebelum ni pun. First time pun kita dah gunakan ni. Cuma dia tak lukis graf lah, tak ada increase tu lah.
Okay, interval test value and then we have the apa? Sign of fx. Bukan sign of fx, sign of f prime x. Last sekali, conclusion. Alright. Okay, Miriam tanya, kita tanya. Fatni ni ada? Oh, baru left. Kita tanya Syakila. Syakila. Ada. Okay, bagi minus 1 ni kita nak test value kan dia. Negatif 3. Negatif 3. Okay, sign dia kalau kita masukkan pada ni Positif. positif. Alright. So dia punya ni turun ke naik? Naik. Naik. Okay, test value yang dekat tengah. Kosong. Yes. So naik ke turun? So naik. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Alright. Yang bawah turunlah kan, betul? Yang sebelah sini Betul. kita masukkan nak berapa test value? 3. Senang. 3 boleh, 1 boleh. So sekarang masukkan positif ke negatif? Positif. Positif. So ini turun ke naik? Naik. Naik. Okay. So bentuk dia you akan dapat lagi tampak dah. So okay, apa conclusion yang kita boleh buat ni? Syakila. Okay. Point minimum dia berapa? Maksimum dia berapa? Maksimum dia negatif 2, 41. Okay. Is the right relative extremum, maximum lah. Okay. Maximum point. Alright. How about the ni? Minimum point dia? Minimum 1/2, 39/4. 39.4. Mesti mentionkan kelas is the relative minimum. So ini adalah assignment awak. Alright. Tak silap Madam dia tak masuk. Memang dia tak masuk dalam exam ya. So ini dia akan tanya banyak dalam assignment lah. Okay kelas boleh follow? Boleh? Boleh. Okay, so last Mila nak tunjuk second derivative test. Okay, so untuk tahu dia maksimum atau minimum, you boleh gunakan first derivative test ataupun menggunakan second derivative test. Okay, so second derivative ni Mila rasa you dah tengok masa SPM juga. Okay, pertamanya kita akan tengok form ni lebih mudah guna second derivative sebenarnya. Alright, tetapi untuk first derivative test tu kalau kita guna, dia lagi nampak konsep lah. Okay, second derivative ni kita hanya perlu differentiate 2 kali dan kalau dia kecil daripada kosong second derivative dia adalah maksimum, kalau dia besar daripada kosong dia adalah minimum. Okay, unless you tak unless you tak apa banyak kata dia tak lupa, tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang tu sebelum lupa dia buat besar daripada, dia pergi buatnya maksimum. So besar daripada dia adalah minimum, so kecil daripada dia adalah maksimum. Alright. So kalau misal kata second derivative tu equal to 0. Maksudnya tak boleh tentukan dia maksimum ke minimum. So kita mesti gunakan cara first derivative test balik. Okay, kena guna cara tadi lah. Okay, tapi tujuan dia sama, kedua-duanya nak check dia maksimum ataupun minimum. Okay, so mana tunjuk nombor 11, siap-siap. Alright, so dia dah kata guna second derivative, so you kena guna second derivative test lah. Kalau dia tak kata apa-apa, you can choose either one, but for me, I prefer for you to use second lah. Alright, kalau dia tak kata apa-apa. Okay, so soalan yang sama dengan soalan sebelum ni, cuma dia kata gunakan second derivative test. Okay, so first of all, mesti cari the first derivative lah, 3x squared minus 6x minus 24. So ini Madam tak ikut dengan kosong lagi. Di bawah nanti baru Madam ikutkan dengan kosong sebab kita memerlukan first derivative tu untuk cari second pula. Okay, so first derivative kita nak tahu point tu dulu. Okay, first derivative kita nak tahu point tu dulu. Baru Madam ikut dengan 0 sini. Alright, so Madam keluar factorizekan 3. So Madam dapat sini. Betul tak? Okay, saya factorizekan. Ingat kelas Madam boleh hilangkan 3 kenapa? Sebab dia adalah equal to 0. Alright, kalau tak equal to 0, you tak boleh hilangkan 3 tu. Alright, so the point will be 4 and negative 2.
Madam cari siap-siap nilai F4 dia. So F4 dia adalah apa ni? Negatif 48. F negatif 2 dia adalah 60. Okay, so sekarang the point sudah tahu dah, iaitu alright, point dia adalah 4 negative 48 and also negative 2 and 60. This is the critical points. But you don't know yet mana satu maksimum, mana satu minimum. So apa yang kita perlu buat? So you have to find the second derivative pula. Differentiatekan semula. So 6x minus 6. Betul tak? Alright. So sekarang you nak cari. Okay, kita nak cari second derivative masa point 4. Kita nak tengok point 4. So 6 times 4 minus 6. So here we will have 18. Which is greater than 0. Right? So greater than 0. So maksudnya dia adalah minimum point. Okay, sekarang kita masukkan pula point yang kedua. Kita hanya perlu masukkan nilai x sahaja. Alright, 6 times negative 2 minus 6. So we have here negative 18 which is less than 0. Which means that dia adalah maksimum. Kecil daripada. Second derivative kecil daripada kosong. So dia adalah maksimum. Akhir sekali, mentionkan dengan jelas lagi sekali. So point mana yang minimum, point mana yang maksimum. Right, so for negative 48 is the maximum point. Minimum point. Right, and then the other point, negative 260, is the maximum point. Mesti mention dengan jelas. Okay, so langkah yang sama adalah yang sebelah sini lah untuk carikan point tu. Nak tentukan dia tu maksimum ke minimum, you ada dua cara, sama ada menggunakan first derivative ataupun second derivative. Right, okay, boleh kelas? Boleh, madam. Okay, number 12, alright. So yang ini, Madam rasa you all boleh cuba buat lah. Okay, number 12 ini cuba buat. Alright, nanti kita, Madam tengok dalam nota terus lah. Alright, number 13 dalam video, number 12 saya rasa you all boleh buat sama saja. Okay, boleh ke? Boleh, madam. Boleh, So, itu madam. yang kita adalah, kita belajar adalah kita nak tahu dulu dia maksimum ke minimum. So lepas ni, Madam nak you all terus sambung. Sebenarnya nota ni dia berbelit sikit ni dalam video. Alright, kita tak masuk lagi 4.3 4.3. Ni boleh potong ni boleh potong. Ni tak ada kena mengena. Sketching dah tak ada dalam syllabus tu. Buang. Sketch tegah ni pun dah tak ada, buang. Ni tak ada, buang. Ni apa ya? Ni tu tak adalah kat buang lah ni. 16, 17, buang. Okay. Oh, dia masuk optimization dulu ya. Okay. So, kalau nota awak tu tengok so dia akan masuk optimization dulu. Nanti kita akan masuk minggu depan optimization problem, lepas tu baru masuk rate of change ni. Alright. Okay. So, nanti you all boleh tengok dulu. Yang ini semua SPM awak dulu sebenarnya. Okay. Okay, ada soalan nak tanya sampai situ kelas? Soalan nak tanya? Tak ada, madam. Okay, Mina cukup kajian last hari ni Mina cek kajian dulu. Iman ada? Iman ada? Iman Imran? Iman? Macam ada? Iman? Okay, Mio? Mio ada? Aminuddin ada? Ada, madam. Okay, Syahidi? Ada, madam. Okay, Syirajuddin? Ada, madam. Okay, Arisa? Arisa ni? Arisa?